एति मोर सरकार निवेदन मान्यवर कोर्ट को मोर निवेदन मुख्यमंत्री को निवेदन। गत रविवार दिन गोपालपुर बेलाभूमि रे एक लोमहर्षणकारी घटना घटी जहाँ सारा राज्य तथा देश पर लज्जाजनक घटना कारण से दिन जड़े युवती को जी कि पुरुष बंधु सहित जाइए गोपालपुर बेलाभूमि को से समय राति 9टा समय गण दुष्कर्म कराइला से ब्रह्मपुर पुलिस 10 जन गिरफ्त कर सारा राज्य एवं देश में यह घटना एवं चर्चार केन्द्रबिंदु पलटि एवं चर्चा एभली रही जे समस्ते गुरुत्व देउछन्ति ए घटना जमती कि दोषी को दंड मिलू किंतु ए घटना एवं मन पकई 2008 घटना 2008 से ठीक एभली एक घटना घटला नवेम्बर 21 तारिख जड़े युवक एवं तांकर युवती बंधु बेलाभूमि रे चलते कौन घटना घटला से घटना रे केते न्याय मिली आमे से तो से घटना समय जो मृतक होते जो घटना रे मरी बापा सहित आलोचना करे से युवक जन होती आशीष त्रिपाठी बापा आम सहित अच्छा आलोचना करिया कौन घटना से दिन घटला केमती जाऊले युवती बंधु एवं जिते कि युवती जन को दुष्कर्म उद्यम होता से समय ये युवक जन को प्रतिरोध करते विरोध करते विरोध समय से तो किसी युवक रही प्राय 8 जन युवक आक्रमण करते घटनास्थल में आशीष को मृत्यु घटला किंतु से दिन जदि आशीष विरोध करते से युवती आज भली घटना घटी था गण दुष्कर्म भली गोटे घटना घटी था कि बचाव जाई आशीष मृत्यु घटला से हतभागा पिता अच्छा आम सहित आलोचना करवा तो पूरा घटना बड़ी कौन थी आमती न्याय मिली कि ना बर्तमान घटना से कौन देखुं आम सहित अच्छा आज्ञा आप नमस्कार ओटीवी स्वागत करुच्ची केमती घटना घटला से दिन कौन थिला से दिन आपण पुओ कौन पुओ किए केमती कौन जाइथिले से दिन आज्ञा 2008 नवेम्बर 21 तारिख दिन पुओ मोर गोपालपुर बुलिया पे जाइथिला पुओ मोर बालकृष्ण गोपालपुर बुलिया पे जाइथिला सेठे तार गोटे झियो बंधु सहित भेट हला जे कि गोटे कंप्यूटर सेंटर ट्रेनिंग करते हिसाब से झीटी भेट है उभय सांग होगी सी बीच रे बुलूं सी बीच रे बुली बुली लाइट हाउस पाखापाखि जाइए गोलाबंध पटा आड़ू 8 जन टोका पिला आसिले जो मैंने कि इंटरव्यू देवाई आसते इंटरव्यू देवाई आसते से आसिक झीटा को कमेंट कले से गोलाबंधार ये कौन सी बीच आड़े आसते मैंने कमेंट कले जमी आंके तो पलैंती से कमेंट कर शुणी फेरिले फेरला भितर से जाऊे पुणी आसिले आसिक झीटा को आटाक कले झीटा को जमी आटाक कले ये आमर पुओ थिला पुओ ताकू अटकेला बंचा चेष्टा कला बंचा जमी चेष्टा कला तो स्ट्रंगली ठेला पेला होते कौन होते जमी चेष्टा कला से कौन कले आम पुओ दी हाथ को धरी पकेले धरी पकईकरी आउ गोटे पिला बिहारी पिलाटा ता बापाटा सुबादार थाए सी कौन कर गोटे डंगार कात पड़ता 4टा माड़ बाड़िया बाड़े हिट एबर घटना सेमती ही युवकटा को हाथ बांधि रखीदे एवं युवती को गण दुष्कर्म करदे जदि से दिन आशीष को बालकृष्ण को जदि हाथ बांधि न था कि धरी न था युवतीर कौन असुविधा होता रेप करते समस्त रेप करते मार दी था दरकार पड़े एबे कौन घटना है पुओ को मारदेले घटना कौन है से झील को कौन हैरान करा हाँ बाड़े पकईदेला शुणी से झील तो आउड़ा कह कि तथा मुझे तोर केमती किसी है ना नाई मोर भी चिराचिरी कर पकई मत भी खराब व्यवहार कर कहला मुझे कौन कह तो सी मत झील भाया उठ तो मुझे एत बड़ घटना घटीगला जीवनटा पलैला माँ तुम कहीं से भर को जाइए मुझे सब कम बुझेली कहला सेठू से ए भितर से झील कौन कर लुट कर आगे बाड़े देख जमी रोड छाड़ी पड़गला रक्त भासुची नाक बाटे पाटी बाटे रक्त भासुची तार बैग्रे गोटे मोबाइल था मोबाइलटा पर्सटा को धरी पड़े पर्स 1500 टंका थिला मोबाइलटा आत धरी पड़े झीवर मोबाइलटा भी धरी पड़े से समय 5:30 हम 5:30 6 भितर हम तापर से झील को ए भितर धरिकी सी कहूनी गोटा कह तार इज्जत सम्मान पड़ेब ना तार तो क्षति है ना जीवन उपर क्षति होते कौन होता
ସମ୍ମାନ ପଳେଇବ ବୋଲି ସେ ଆଉ ଏତିକି କହିଦେଲା। ମୋତେ କହିଲା ମାନେ ମୋତେ ବି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲା। କହିଦେଇକିରି ଇଏ କଲେ ସେ ଝିଅ ସେଠୁ କ'ଣ କଲା ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଧାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲା କେଉଁଠିକି ଏଇଠିକି, ନହେଲେ ଆହୁରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରେପ୍ କରିଥାନ୍ତେ। ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବିଚ୍କି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ବିଚ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଥିଲେ। ବିଚ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ ଗୋଟେ ହୋମଗାର୍ଡ ଜଣେ ଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, ବୁଝିଲି। ସି ବିଚ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କେଉଁଠିକି ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଆସିବେ ବୋଲିକି ମରିଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ସେଇଠିକି ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର। ଏଇଠି ଯଦି ସି ବିଚ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଜିନିଷ ଘଟିନଥାନ୍ତା ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସି ବିଚ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଠିକ ଭାବରେ ହଉନି। ସି ବିଚ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଯଦି ଥାନ୍ତା ଏମାନେ ଏତେ କାମ ମାନେ 10 ଜଣ ରେପ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତେ କି ଜଣକୁ? ସରକାର ମାନେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ମାନେ ଅବହେଳାରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଘଟେ। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜାଗା। ସି ବିଚ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂଟା ଯୋଉଠି ଯାହା ଯେତେ ଯାହା ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସି ବିଚ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂଟା ସେଇଠୁ ଉଠିବାଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଏବେ ଗୋଟେ 15 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ବି ଘଟିଲା। ସେଥିରେ ମୋର ପୁଅ ମରିଥିଲା, ଏଥିରେ ବି ଝିଅଟା ମରିଥାନ୍ତା। ତା ସ୍ୱାମୀ କି ବନ୍ଧୁ ତାର ବାନ୍ଧିକି ତାକୁ ଯଦି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ରହିଛି ଆଜ୍ଞା। ଗୋଳାବନ୍ଧ ଏଠି କଲେଜର ଯେଉଁ ବୁଲି ଆସୁଛନ୍ତି ପୁଅଟିଏ ଝିଅଟିଏ ଆଜିକାଲି ତ ସାଧାରଣ ହେଇଗଲାଣି, ଯଦି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବେ ବୋଲେ ପୁଅଟାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି, ଝିଅଟାକୁ ରେପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେମାନେ ଲାଜରେ ଆଉ କିଏ କାହାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କେମିତି ଧରା ପଡ଼ିଲା ଆଉ ମାମଲା କେତେ ଦୂର ଯାଇଥିଲା? ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାପରେ ଆମେ ସେଠୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜା ଚାଲିଲା ପରେ ମୋବାଇଲଟା ମାନେ ମୋବାଇଲର ନମ୍ବରଟା ଥିଲା ଆମ ପାଖରେ ଥିଲା। ହଁ, ସେ ମୋବାଇଲ ଟ୍ରାକ୍ କରିକି ମାନେ କିଏ ପୋଲିସ ଟ୍ରାକ୍ କଲା। ପୋଲିସ ଟ୍ରାକ୍ କରି ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ସେ ମୋବାଇଲ ଥିଲା। କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିଲେ ସେଇଠୁ, ଆଉ ତାପରେ କେତେ ଜଣ ଧରା ପଡ଼ିଲେ? ତାପରେ ସେଇଠି ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିକି ତାକୁ ନେଇକରି ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠୁ ଏଡି କଲେଜରୁ ଆଉ 6 ଜଣ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଧରା ହେଇନି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମାମଲା ତଳ କୋର୍ଟରେ ଚାଲିଲା। ମାମଲା ତଳ କୋର୍ଟରେ ଚାଲିଲା। ତାପରେ ସେ ଜଣେ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ସେ ଜଣେ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଥିଲା। ତଥାପି ଏଇଠିର ଆଡଭୋକେଟ୍ ମାନେ ତାକୁ କିଏ ସପୋର୍ଟ ଟିକେ କଲେନି। ମାମଲା ତଳ କୋର୍ଟରେ କ'ଣ ହେଲା? ତଳ କୋର୍ଟରେ ମାମଲା ତ ସେ ଝିଅ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି ବୋଲି କହିଦେଲା ବୋଲି ମୁଁ ତ ମୋତେ ଡାକୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କୋର୍ଟ ତ ମୋତେ ଡାକୁନି ଗଲା କାମ ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ବାପା ତାର, ତଥାପି ମୋତେ ଖାଲି ସାକ୍ଷୀ ଦେବା ପାଇଁ ଥରେ ଯାଇଥିଲି, ସେତିକି। କେସ୍ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ ପ୍ରତି ଇଏରେ ମାନେ ହିୟରିଂ ସମୟରେ ମୋତେ ଡାକିବା କଥା ନା। ସରକାରୀ ଓକିଲ ବି କିଛି ଖବର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସରକାରୀ ଓକିଲ ବି କିଛି ଖବର ଦେବାର ନାହିଁ। ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଯଦି ଶୁଣିଲି ଯିବି, ନହେଲେ କାହାଠୁ ଖବର ପାଇଲି ଯିବି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏକୁଟାଲ ହେଲା ପରେ ପେପରରେ ବାହାରିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଲି। ପେପରରେ ବାହାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଗଲି କୋଉଠିକି, ଏଇଠିକି। ଆପଣ ଜଣେ ହାବିଲଦାର ପଢୁଆ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡୁନି ସାଧାରଣ ଲୋକ କେମିତି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି କୁହନ୍ତୁ? କେହି ମଧ୍ୟ ସହାୟତା କଲେନି। ଏ ଭିତରେ ମୁଁ ଇଏ ପୂର୍ବରୁ କୋର୍ଟକୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ତାପରେ ଏମିତିକି ଇଏ କ'ଣ ଡିଫେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲେଖିକି ଦେଲି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ ମାନେ ଚାକିରି କରିନାହାନ୍ତି, ମର୍ଡର କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଚାକିରି କରିନାହାନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇକରି ଆସିକରି ମର୍ଡର କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଚାକିରି କରିନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ଚାକିରିରେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଏତେ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଲ ମିନିଷ୍ଟର ପାଖକୁ ଲେଖେ, ସିଆଡ଼ୁ ବି କିଛି ଖବର ନାହିଁ। ସେତେବେଳୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ, ଆପଣଙ୍କର ପୁଅର ଅଭିଯୋଗ ନେଇକରି ପୁଅର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ, ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ପାଖକୁ, ତାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛି। ସବୁ ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଦେଲେ, କିଛି ଆଉ କାମ ହେଲା। ଏସ୍ପି ତଙ୍କ ସହିତ ଆମର ତ ଚାଲିଛି ଗଲା, ଆସି ଆଉ କ'ଣ ବୁଝିବେ? ସେ ଯାହା ଲେଖିକି ଦେଲେ। ଏବେ ମାମଲା ତଳ କୋର୍ଟରେ ସରିଲା, ଉପର କୋର୍ଟର ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଉପର କୋର୍ଟରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ମୁଁ ଆଉଥରେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଏକୁଟାଲ ହେଲା, ମୁଁ ଆଉଥରେ ଏସ୍ପିକି ଯାଇକରି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲି। ଏସ୍ପି ସାହେବ କ'ଣ କଲେ, ଜଣେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରକୁ ଡେପୁଟ କଲେ। ସେତେବେଳେ କିଏ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କିଏ ଜଣେ ପିପି ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ସବୁ କାଗଜପତ୍ର, ଜଜମେଣ୍ଟ କପି, ଏମିତି ସବୁ କ'ଣ ଦେଲି, ଦେଇଦେଇକି ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଅପିଲ ହେବ ବୋଲିକି କହିକି ମୋତେ କହିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ହେଇକରି କେତେ ବର୍ଷ? ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। ଆଉ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି? 2 ବର୍ଷ 1.5 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଏଡ଼େ ବଡ଼ କେସ୍ ଆଜ୍ଞା,
जोटा कि रेप मर्डर डकायत फांसी सेक्शन लगे कथा एड़ा गोटे केसटा जब एकुटाल माने कोर्ट एकुटाल करदेव ताल कोर्ट उपर मनुष्य कौन भरसा एबे देखो एबे गोटे झीटा को दुष्कर्म होइछि सारा राज्य रे उठुची पडुची सब विरोध नेता माने दल माने भाबुचंदी एठी कोन भी सिमतिया का हबो ना चलुची आज्ञा कोर्ट को पळेले किछि नाही फसर फाटी जाउची आज्ञा कोर्ट को पळेले जो बड़ बड़ वकील बाबू लगी जाउचंती बुझिले से दरकार पड़े माने साक्षी के हाथ कर दौरान दरकार पड़े धमकई दौरान हाँ मो पाख मत आसते कंप्रोमाइज करने आसते मुझे कंप्रोमाइज ना मोर कोटी कोटी टकर जीवन पड़ा सेमती से एकुटाल सीना मु कंप्रोमाइज मो पुओ को मरेक कंप्रोमाइज हेबी महापापर मु भागी हेबी कहली आज्ञा आपण कौन चाहूँ आप तो पुओ तो पड़ेगा आपणकर केस कौन है सरकार मो पुओ को न्याय माने ऊपर कोर्ट रे सरकार टिके माने जोरदार लड़ू हाँ ऊपर कोर्ट रे जेमतिका या पर टिके गुरुत्व दिया जाऊ गुरुत्व दिया जाई अभियुक्त माने दंड पांतु बाकी जो गोपालपुर केसटा है एमाने मध्य अभियुक्त माने दंड पांतु एति मोर सरकार ठारे निवेदन माननीय कोर्ट को मोर निवेदन मुख्यमंत्री निवेदन देखिपारे ये थिले आशीष को बापा जी कि 2008 नवेम्बर 21 तारिख में पुओ एमती जड़े आज भली घटना भली जड़े युवती बंधु सहित जाइए से समय किसी युवक युवती को टणाउटरा करने दुष्कर्म करने को चेष्टा करते से समय आशीष विरोध करते विरोध करने हत्यार शिकार होते हत्या 2008 रु आज पर्यंत मामला चलता गत 2 वर्ष तले मामलार फैसला होती किंतु साक्ष्य प्रमाण अभाव तल कोर्टे से हत्या मामला रे समस्त अभियुक्त माने निर्दोष रे खलास हो पुओ को एपर्यंत न्याय मिल पार नहीं तांकर पुओर तो न्याय से मुख्यमंत्री निवेदन करछंती ता सहित वर्तमान जो घटना घटी से घटना अभियुक्त मानक विरोध में कठोर कार्यानुष्ठान नेबाकू से दाबी करछंती ब्रह्मपुर कैमरा पर्सन प्रशांत जगन्नाथ साहू ओटीवी।